recimo Kako se uče srpski? Da li se po srpski nešto drugačije? Jer Srbija je lepa zemlja i ljudi su jako gostoprimljivi. Dobar dan. Dobar dan. dobar dan. Dobar dan. Zovem se Lara, imam 19 godina i iz Nemačke sam. Zovem se Ruben, ja sam iz Švajcarske i iz Gane i pričam srpski. Zovem se Kevin, ja sam iz Amerike, živim sada u Los Angelesu i moja porodica je iz Kine. Ja također sam odrastao sam u Šanghaju, ali živio sam također u New Yorku i sada u Los Angelesu. Sada sam ovdje u Prazi za Polyglot Gathering. Koliko dugo učiš srpski? Pa počela sam da učim 2021. godine, znači da već učim srpski od oko 3,5 godine. Koliko dugo učiš srpski? To je teško da tačno kažem, jer počeo sam da učim srpski kad sam bio u školi i imao sam cimer iz Crne Gore i tada sam već bio učio ruski i primetio sam da sam bio u stanju da razumijem ono što je moj cimer rekao, tako da sam pitao kad nisam nešto razumio, objasnio je i tako sam malo pasivno naučio. Nakon toga posjetio sam ga u Crnoj Gori i njegova majka nije pričala engleski, tako da sam bio primoran da komuniciram na srpskom, ali nikad nisam redovito ili dosljedno koristio jezik, dok se nisam pridružio nekoj grupi na Fejsu, na Messengeru, i u toj grupi dopisivao sam se svaki dan i znači mnogo sam vježbao i znatno sam napredovao i sad govorim srpski kudikamo bolje nego kad sam ga učio od cimera. Vidi se, dalo je rezultata. A koliko dugo učiš srpski, pošto vidi se da pričaš odlično? Hvala. Počeo sam da učim srpski pre 10 godina i ne znam, sada više ne učim puno, ali još nisam zaboravio sve. Još uvek, svaki put kad priđem u takvim eventi, uvek mogu da vježbam puno i meni se sviđa razgovarati na srpskom kad imam priliku. Koja ti je bila motivacija da učiš srpski? Pa šta mi najviše motiviše su interakcije i razgovor s ljudima. Prošle godine sam bila u Srbiji i imala sam priliku da pričam s mnogo ljudima i uvek kad su ljudi ponosni i radosni da pričam svoj jezik, to me motiviše, baš sam motivišena da nastavim. Da li si imao još neku motivaciju da učiš srpski? Pa na početku samo sam bio recimo na početku bio sam recimo samo znati želja, jer sam razumio jezik koji nisam nikad bio naučio i pa sam skužio da mi se sviđa jezik i to je to. Koja ti je bila motivacija, kako si krenuo da učiš srpski? U početku u univerzitetu sam učio ruski jezik 2 godine i posle univerziteta sam putovao malo u istočnoj Evropi i u Balkanu i zbog toga htio sam da učim još neki drugi slavenski jezik i
izabrao sam, uglavnom sam izabrao srpski i hrvatski. Putovao sam u Hrvatskoj, Crnoj Gori i u Srbiji također. Kako generalno učiš jezike i kako si učila srpski? Pa normalno, za svaki nov jezik koji počnem da učim, kupujem udžbenik za tekstovima i objašnjavima gramatike i tako dalje. Ali gledam i videa na YouTube-u i to sam radila i za srpskom, ali za srpskom koristim takođe italki. To je platforma gde imam učiteljicu koja mi pomogne za srpskom. Da. Generalno, pošto pričaš puno jezika, koje metode generalno koristiš kad učiš jezike, a koje si možda drugačije koristio kad si učio srpski? Pa, kad mi neki jezik zanima, to se obično događa kad imam nekog prijatelja i samo želim da učim njegov jezik i da bolje razumijem njegovu kulturu. Tako se događalo sa srpskim i isto sa perzijskim i samo pitam kako se nešto kaže, pa čak i što se tiče gramatike, na primjer, ako ne znam kako se konjugira neki glagol, pitao bi pitati, znači to ask, kako se kaže I ask, pitam, kako se kaže you ask, pitaš, onda uzmem onaj neki one second, what's regular? Pravilno. Regular verb? Da. Pravilni glagol, ok. Uzmem neki pravilni glagol, nešto završavajući na ati, na primjer, spavati, onda ako je ja pitam, onda je ja spavam. Ako je pitaš, onda je spavaš. I tako sam naučio perzijski bez priručnika ili udžbenika. Posle sam koristio neke knjige i tako dalje, ali kad želim da usvojim recimo osnovu jezika, to mi je blisko. Kako učiš jezike generalno i kako si učio srpski? Generalno, uvek pokušavam da nalazim udžbenike u internetu i učim se udžbenicima. I sam uvek živeo u velikim gradima, u SAD, u New Yorku i sada u Los Angelesu. I zbog toga uvek se može da nađeš meetupovi gde se može da vježbaš razne jezike i često hodam na takve meetupove i vježbam razne jezike. Ali je lakše vježbati velike jezike kao što su španjolski ili francuski i je malo teže naći ljudi svaki put koji govore na druge jezike, ali u većim gradovima uvek se može naći ljudi sa kojim mogu da vježbam. A kada si učila srpski, šta ti je bilo najteže prilikom učenja? Najteže za mene lično su bili padeži i naravno takođe naglasak, jer ima toliko izuzetaka i nikada ne znaš šta li je tačno što kažeš ili ne. Izuzetak, da. A šta ti je bilo najteže kada si učio srpski? Bez sumnje kritike. Znači, na engleskom se uvijek koristi see, this is where I forgot stuff again. Don't tell me. Zamjenice. U engleskom se
se pogotovo uvijek koriste zamjenice. U srpskom koristimo zamjenice kada želimo da naglasimo nešto. Pa koristimo zamjenice malo više nego u španjolskom. Ali, na primjer, rekao bi ja sam bio u Crnoj Gori, ali ne, rekao bi bio sam u Crnoj Gori, ali ja sam bio u Crnoj Gori i redoslijed riječi se nije isti. Da, ja sam bio, Da. I to je bilo na početku prilično trudno, ali sad nisam dugo vježbao, ali to kužim bolje nego prije nekoliko godina. A šta ti je bilo najteže kada si učio srpski? Mislim da najteže za mene u srpskom je bio... Učio sam ruski i presrpsko i zbog toga uglavnom to je pomagalo, jer znanje drugog slavenskog jezika pomaga, znam da ima puno sličnosti, ali u isto vrijeme nekad riječi i gramatička pravila se smješavaju malo i ne znam, koristim ruske riječi ili sada ponekad ukrajinske, polske riječi kad pokušavam da pričam nešto na srpskom. I što se tiče slavenske jezike, uopće mislim da najteži za mene je uvek bio vid glagola. Savršeni, nesavršeni, ponekad ne znam kako se koriste ispravno, kako se formiše savršeni vid ili nešto tako. A da li ti je nešto možda bilo zanimljivo ili smešno kada si učila srpski? Da. Kad sam saznala koliko nemačkih reči ima na srpskom jeziku, to na primjer, ne znam, tepih ili Reißverschluss, i zbog toga da nemački je moj materni jezik, baš je smešno za mene. I jako me sviđa uporediti srpski za nemačkom, jer uvek otkrivam nešto novo. Da. I šta ti je bilo najsmešnije ili najinteresantnije u učenju srpskog? Pa, puno stvari, ali sad kad me pitaš ne mogu da se prisjećam nečega. Ali sjećam se prvi put kad sam doznao da ima neki razgovorni naziv za... I sad sam zaboravio normalnu riječ, ali... A šta ti je bilo najinteresantnije ili najsmešnije kada si učio srpski? Najinteresantnije je bio za mene fakat što ima srpski i hrvatski i bosanski, puno slični jezici ima, ali nekoliko riječi su različite i ponekad gramatika također nije sasvim, ima razlika u gramatici također. Je zanimljivo sociolingvistički da učim takvu grupu jezika. To je za mene bio, mislim da to je bio najzanimljiviji. Dobro, a kada bi ponovo morala da učiš srpski ili htjela, da li bi možda nešto drugačije uradila? Pa mislim da bih pričali direktno s ljudima, čak od početka. Da bih vežbala direktno akcenat i intonaciju, da. Šta bi sada uradio drugačije kada bi ponovo učio srpski? Dobro pitanje. Ja bih vježbao na dosljedniji način i
redovitije. Redovnije. But like, redovito is regularly, but more, Redovno, da. but more regularly. Da, redovno, redovnije. Redovnije. Ok, ja bi dosljednije i redovnije vježbao, jer kad sam se pridružio toj grupi, ja sam toliko brzo napredovao, ali u zadnje vrijeme uopće nisam koristio jezik, tako da mi je malo teže da izrazim ono što mislim ili želim da kažem, i baš sam izašao iz štosa i morao bih da vježbam više. Ne brini, pričaš odlično. Hvala puno. Kada bi ponovo krenuo da učiš srpski, da li bi možda nešto promenio, da li bi drugačije nešto uradio? Ne znam. Uglavnom mislim da način na koji sam učio srpski je bio dosta uspješan, ali ne znam. Prvi put u stvari prvo sam učio hrvatski i pošto kad sam putovao u Srbiju izmijenio sam malo akcenat i sad pričam uglavnom više srpskim akcentom, ali ne znam, mislim da možda bilo bi bolje možda da u početku sam samo učio sa udžbenikama i samo sam počeo da pričam kad sam prvi put došao u Srbiju i u Hrvatsku i možda bilo bi bolje da bih vježbao malo više pre putovanja možda. Da li možda imaš neki savjet za ljude koji žele da uče srpski, koji tek počinju? Pa, srpski nije tako težak kao zamislite. Jako ima 7 padeža. Mislim da čim ste razumjeli sistem, baš je lak, više nije komplikovan. I kad vam ljudi kažu da nema smisla učiti srpski zbog toga da nema mnogo ljudi koji ga pričaju, pa ne obezrabite, jer srpski je lep jezik i pa isplaći se na kraju, jer Srbija je lepa zemlja i ljudi su jako gostoprimljivi. Da li možda imaš neki savjet za one koji žele da krenu da uče srpski? Pa rekao bih da je važno da nađeš ljudi s kojim se lepo možeš družiti i da možeš razgovarati, časkati, divaniti o svim, o bilo čemu ili o bilo čemu i tako sam naučio, znači usvojio sam vokabular iz različitih tema i to mi je bilo mnogo korisno. Da li bi imao neki savjet za one koji tek počinju da uče srpski? Šta po tebi bi trebali da rade? Šta im savjetuješ? To je zanimljivo pitanje. Jer ima ljudi koji uče srpski i hrvatski kao prvi slavenski jezik i to je drugačije nego za čovjek koji već zna neki drugi slavenski jezik. Mislim da mislim da ja bi rekomendovao i posavjetovao da mislim da ima puno zanimljivih srpskih filmova, muzika i
tako se može, tako učenje bit će interesantnije ako gledaš srpske filmove i slušaš srpsku muziku. To pomaga. Hvala ti, hvala puno. Hvala na intervju. Dobro, hvala ti. Hvala ti, drago mi je. Dobro, hvala ti puno. Hvala. Super. Nadam se da ovo nije moje.